Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Febres Agung Cerita dengan NPM 2175349. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi ya di sebelumnya modul 10, sekarang modul 11, Switch Security Configuration. Ya, nah ada apa aja sih di sini? Ada instructor materialsnya, modul modul 11 planning guide, kemudian sini ada what to expect in this module gitu kan. Ada total ada apa aja di modul apa namanya di modul ini gitu. Kemudian ada hands on, ada cross activities, modul quizzes dan modul summary gitu. Kemudian ada check your understanding atau tadi itu ada tertera namanya C, Y, U gitu. Kemudian ininya ada lanjut jelas ke sini ya. Modul 11 switch security configuration. Ini ada modul title-nya switch security configuration, model objektifnya ada configure switch security to mitigate LAN attacks gitu ya. Topik title-nya ada implement for security, mitigate LAN attacks, mitigate DHCP attacks, mitigate ARP attacks, mitigate SDP attacks gitu ya. Kemudian ini topik objektifnya gitu ya. Topik, topik title, topik objektif. Objektif. Pertama kita bakal bahas implement port security ya. Secure, secure unused port gitu. Jadi kita bakal mengamankan port yang tidak digunakan. Nah, layer 2, layer serangan yang sering terjadi pada layer 2 gitu ya. Biasanya eh ini ya, of the EAS apa dibacanya EASIEST gitu ya, for hackers to deploy, but this threat can also be mitigated with some common layer to solution gitu. Nah ini contohnya tuh configure range of port, use the interface range command gitu. Kemudian kita mitigate a MAC address table attack gitu. Jadi mitigate itu artinya apa sih? Tuh. Mitigate itu artinya mengurangi ya. Mengurangi mengurangi itu bisa kita ini mengantisipasi ya, mengantisipasi serangan MAC address table gitu. Kemudian enable port security. Port security is enabled with switch port security. Ini kita udah implementasiin sebelumnya di modul 11 gitu ya di paket tracernya ya. Kemudian internet configuration command. Perhatikan contoh dari perintah switch port security itu ya. Ini karena port security bisa juga dikonfigurasi secara manual. Manual secara dikonfigurasi secara manual eh dikonfigurasi secara manual dikonfigurasi di akses akses port or manually configure trunk port gitu ya by default secara standarnya secara bawaannya layer 2 switch port ini di set dynamic atau auto ya trunkingnya on gitu. Kemudian ada contohnya ya, example-nya penggunaan apa konfigurasi dari switch port mode akses. Nah, ini lanjutannya enable port security itu kayak gimana gitu. Ini juga.
Nah, after port security is enabled, other port security specific can be configured as shown in the example gitu. Seperti terlihat di bawah, terlihat di contoh gitu ya. Limit and learn MAC address. Limit itu batasan, learn itu belajar gitu ya. Batas dan belajar MAC address ya gitulah. To set the maximum number of MAC address, MAC address allowed on port, use the following command ya. Ikuti perintah di bawah gitu. Defaultnya value-nya itu satu. Nah, the maximum number of secure maksimum angka maksimum untuk mengamankan MAC address ini bisa dilihat konfigurasi dependent switch and the iOS gitu ya. Kemudian contoh dan maksimumnya. Maksimumnya ini adalah 8192. Kemudian ini lanjutannya. Jadi switch itu bisa dikonfigurasi dan melalui MAC address on a secure port, port yang aman dari tiga cara. Manual, konfigurasi manual gitu ya. Automatic learner, jadi dynamically learning. Kemudian dynamically learned learned learn sticky gitu ya. Ini ada juga contoh-contohnya. Bisa dilihat. Kemudian to untuk contoh demonstrasinya secara lengkap for security dikonfigurasi pada pas Ethernet 0/1 ya. Nah, ini digunakan show for security interface and the show for security address command to verify the configuration gitu. For security aging ala aging gitu. Nah, for security aging ya. For security aging bisa juga digunakan dan di set the aging. Aging itu apa sih? Penuaan. Penuaan. Eh, kalau ditranslate jadi penuaan keamanan pelabuhan gak jelas. Kemudian ini show for security command confirm the change gitu. Ada for security violation modes. Ya, ini bisa lengkap lah ya semuanya itu udah ada sebenarnya di modul. Tinggal kita tuh bisa mengimplementasinya tuh merhatiin atau enggak gitu. Kemudian port in error disable state. Ketika port di shutdown, dimatikan and place in the error disable state. Ini ada catatan default protocol and link status are changed to down and the LED port LED is turned off. Port in error disable state gitu ya. Port in error disable state. Verify for security after configuring for security on a switch. Check each interface to verify that the for security is set correctly ya. And check to ensure that the static MAC addresses have been configured
configure correctly. To display for security, untuk menampilkan for security for security setting, pengaturan dari for security untuk switch, gunakan perintah itu show for security ya. Dan ini juga use the for security interface command to view details for a specific interface as shown previously and in this example gitu. Nah, to verify MAC addresses are sticking to the configuration, use the show run command as shown in the example for packet red now slash 90. 19 ya, 19 itu 19 ya. Kemudian untuk menampilkan semua uh, MAC address, secure MAC address that yang dikonfigurasi manual atau dynamically learn on a switch interface, use the show for security address command to shown in the example. Jelas lah ya ini mah ya, dari Cisco ini. Kemudian kita mas ke mitigate VLAN attacks. Apa? Ada apa sih di itu kan VLAN VLAN attacks? Kenapa diserang-serang gitu kan? Nah, VLAN hopping attacks can be launched in one of three ways: moving the TP message from the attacking host to 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 cause the switch to enter trunking mode, introducing rogue switch and enabling trunking. Another type of VLAN hopping attacks in double tagging dalam ini or double encapsulate attack. Kemudian step to mitigate VLAN hopping attack. Step 1, disable DTP dalam kurung auto trunking. Kemudian akses interface configuration command. Step 2, disable unused port and put them in an unused VLAN. Step 3, aktifkan secara manual trunking link pada trunking port dengan menggunakan switch port mode trunk command ya, perintah switch port mode trunk. Kemudian step 4 itu disable DTP auto trunkingnya. Uh, Negotiations on trunking port by using switch port no negotiate ya. Ini juga kita implementasiin semua ini. Kemudian step 5, set the native VLAN to a VLAN another VLAN 1 by using switch port trunk native VLAN, kemudian VLAN numbernya berapa gitu. Terus mitigate HCP attacks. The goal of the HCP surveillance attacks is to an attack tools such as Gobbler to create a denial of service DOS ya for connecting clients. Kemudian DHCP snooping filter DHCP message and read time DHCP traffic on untransport gitu kan, ada di device under administrative control, ada trusted interface, ada devices outside the network, and all access port are generally treated as untrust source. Nah, step to implement DHCP snooping-nya ada pertama enable DHCP snooping by using the IP DHCP snooping global configuration command. Kemudian step 2 ada on trust ports
use the IP DHCP snooping trust interface configuration command. Kemudian step tiganya ada on untrust interface gitu ya. Limit the number of DHCP discovery message that can by receive using the IP DHCP snooping limit rate paket per second interface configuration command gitu ya. Jadi ini perintah-perintahnya. Nah, dan yang terakhir enable DHCP snooping by VLAN or by range of VLANs by using the IP DHCP snooping. Kemudian VLAN-nya VLAN berapa? VLAN global configuration command gitu ya. Oke, oke. Nah, DHCP snooping configuration example-nya itu kayak gini. Contohnya nih. Oke. Nah, ada DHCP snooping configuration example ini lanjutannya ya. Gunakan perintah ini untuk membuat ini, gunakan ini untuk ini, dan ada catatan. DHCP snooping juga dibutuhkan oleh Dynamic ARP Inspection atau DAI. DAI. Nah, mitigate ARP attacks. Ya, mitigate ARP attacks. Ada Dynamic ARP Inspection gitu. Ini ada DAI yang tadi. Kemudian ada implements guidelines guideline guideline kemudian dari configuration example. Nah, di topologi sebelumnya gitu kan, S1 connecting kok connecting to mengkoneksikan dua user di VLAN 10. Oh iya, ini VLAN 10 ini ada dua. They can also dikonfigurasi untuk mengecek destination tujuan keduanya atau sumber MAC dan IP address-nya. Nah, destination MAC itu tujuannya gitu ya. Mengecek tujuan dari MAC address yang ada di Ethernet header-nya against the target. Berikut target MAC address-nya di ARP body-nya. Kemudian source MAC address mengecek sumber MAC address yang ada di sama, kemudian IP address-nya. Cek ARP body for invalid and unexpected IP address including the 0.0.0. Gitu kan, 0.0. Nah, lanjutannya. Nah, kita masuk ke mitigate STP attack. Port fast and BPD UGAR kan mengkonfigurasi port fast. Ini lanjutannya ya, gunakan show running config, bikin span, show running tree, summary, main gitu. Kemudian mengkonfigurasi BPD guard-nya itu bagaimana? Ini ada ya, spanning tree BPD guard enable, spanning tree port fast BPD guard, BPDU guard default. Kemudian model practice and quiz. Nah, ini udah selesai kita ya. Nah, cukup hanya sampai situ yang bisa saya katakan, yang bisa saya jelaskan dari modul ini. Mungkin mentranslate ya, sedikitnya saya bisa. Dan saya jelaskan sedikit dari apa yang saya baca, maka sekian dari saya. Febra Sagun Tirta dengan NPM 2175349. Saya telah mempresentasikan sedikit apa yang saya bisa presentasikan dari modul 11 switch security configuration. Maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.